नमस्कार फ्रेंड्स मु हरमोहन स्वागत करुच्ची आपण लाइव ओडिशा रिपोर्ट को। आज हूँ 29 जुलाई बुधवार सकाळ 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ फ्रेंड्स। जदि चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थे बेल आइकन रे क्लिक करने आगक इपर लेटेस्ट अपडेट पाइबा। चलतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माध्यम देशर कोटी कोटी कृषक को सरकार पक्षर प्रतिवर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता दि जाए। यही राशि 2000 टंकार 3टी किस्ती रे सीधासलख कृषकों बैंक खाता को पठा जाए। ए पर्यंत यह योजना रे मोट 23टी किस्ती जारी हो सारी। एबे देशर कृषक माने 24तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती, जहाँ खूब शीघ्र जारी हेबाकु जाउछि। किंतु ध्यान देवार कथा हेउछि जे एही 24तम किस्तीर लाभ समस्त कृषकों को मिलिबो नाही। केवाईसी असंपूर्ण रहिजिबा, भू सत्यापन न हेबा, बैंक खाता सह आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय नथिबा सेतिपई तुरंत निजर पासबुक एवं आधार कार्ड नहीं बैंक को जातु एवं खाता को एनपीसीआई लिंक सह लिंक कराई डीबीटी सुविधा प्रक्रिया सक्रिय करंतु। यह द्वारा पीएम किसान योजना रे टंका पाइबारे असुविधा समस्या दूर हो परिबो। परवर्ती खबर अंडा प्रेमी को आश्वस्ति। यूनिट 4 बजार में अंडा दर 1.5 टंका कमी। नुआ दर अनुसार 7 टंका 50 अंडा बिक्री होता, कहीं 8 टंकार बिक्री करुले। हेले राजधानी अन्य बजार छकरे से दर से ही 9 टंका थिला। जेतेबेले हाट विषय खबर मिला बेपारी माने धाई आसीथिले। रविवार विलंबित राति पर्यंत काउंटर रे बेपारी भिड़ जमीथिबार देखिबाकू मिलिथिला। आशा करा जाउछि आजिठु दर कमिपारे। निखिल उत्कल आमिष व्यवसायी संघर सभापति बक्स कहते आज कार्टून पिछा 200 टंका कमी। नुआ दर अनुसार 1400 टंका पड़ुछि। हेले एबे भी बेपारी माने पुराना दर देखाई 1460 रु 1480 टंकार बिकुछंती, जहाद्वारा खुचुरा बजार में अधिक दर रही। परवर्ती खबर बन्या स्थिति और लगाण वर्षा पई आसंता काली भद्रक और बालेश्वर जिलार समस्त विद्यालय और अंगनवाड़ी बंद रहिबो। ए नै निर्देश दैछंती भद्रक और बालेश्वर जिलापाल। वर्षा और बन्या स्थिति को देखि जिलार समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी विद्यालय सह समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र में पाठपढ़ा स्थगित रखा निर्देश दि जाइछि। एपटे भद्रक जिले में समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल होइछि। निरंतर वर्षा फल विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़िथिबा सह अनेक अंचल में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। रास्ताघाट जलमग्न हेबा, यातायात में बाधा एवं छात्र छात्री सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दै एही पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर आज संध्या 4:30 घटिका समय नुआ दिल्ली ठारे राष्ट्रपति भवन गोदावरी कक्षरे विशिष्ट लेखक श्री विजय नायक संपादन में प्रस्तुत पुस्तक आम राष्ट्रपति आम गौरव उन्मोचित हो जाइछि। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन यहाकू उन्मोचन करी एहार प्रथम प्रतिलिपि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओएसटीईटी 2026 आसंता सेप्टेम्बर 30 तारिख में अनुष्ठित होब। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा 2टी पेपर हेबाकु थिबा परीक्षा पेपर 1 एवं पेपर 2 एक समय हेब। परीक्षा सकाळ 9 आरंभ होई दिन 11:30 जाए चलिबो। फॉर्म पूरण पूर्व एथर बोर्ड पक्षर परीक्षार्थी आवेदन निमंते परीक्षा सूची जारी कर जाइछि। आवेदन लगी फॉर्म पूरण तारीख खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइब बोली बोर्ड पक्षर कहुछि। परवर्ती खबर रक्षाबंधन पूर्व सरकार महिलांक पई एक बड़ घोषणा करिसंती। जो खबर शुणिले आपनको निश्चित खुशी लागिबो। मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहते जे भौणी मानक देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिछि। लक्ष्मी योजना जहाँ प्रति मासरे 2500 टंका प्रदान करा जिवो बोली कहा जायतिला, आज एहाकू अनुमोदन करा जायछि। एही पोर्टाल अगस्त 1 रे आरंभ हेबो। आमे राखी समय महिला मानक सुविधा प्रदान करबा आरंभ करिबु। परवर्ती खबर ओडिशा रे ग्रामांचल रे पिलांक पई उच्च माध्यमिक शिक्षार सुविधा आउ निकटतर हेबाकू जाउछि। राज्यर 71टी सरकारी हाईस्कल रे आरंभ हेबो युक्त 2 पाठपढ़ा। समग्र शिक्षा योजना अधीन रे केंद्र सरकार प्रकल्प अनुमोदन बोर्ड बा पीएबी एही प्रस्ताव को सबुज संकेत देइछि। एथिपाई मोट 140 कोटी 73 लक्ष 80 हजार टंकार व्यय मध्य मंजूर करा जाइछि। एही नुआ व्यवस्था रे 60टी विद्यालय रे कला विभाग एवं 11टी विद्यालय रे विज्ञान विभाग रे युक्त 2 पाठपढ़ा आरंभ होबो।
ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂର ସହରକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପିଏବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନମାଝି। କାନ୍ଧରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଦାନମାଝି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଧାରିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାସ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ସମ୍ବଲପୁରର ମନୋଜ ବାଗଙ୍କୁ ସେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାମଲା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦାନମାଝି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ସିନେମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଲ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିୟୁସି ବା ପିୟୁସିସି ନିୟମରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ BS5 କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା CNG ବାଇକ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଏବେ BS6 ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପିୟୁସି ବୈଧତା 1 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହନ ମାଲିକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପିୟୁସି କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଓ ସମୟ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ୍ 16ର ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 1720 ଟଙ୍କା ଓ ରୂପା କେଜି 5000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କିଣି ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ବଜାର ଉପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ କ୍ୟାଫେଇନ୍ ଥିବା ପାନୀୟକୁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ନାମରେ ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FSSAI, ପେପ୍ସି, ରେଡ୍ ବୁଲ୍, ମନଷ୍ଟର ବେଭରେଜ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ହେଲ୍ ଏନର୍ଜି ଭଳି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଓ ଏହା ସହ ସମାନ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ମାମଲାରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦସ୍ତଖତ କରି ଫାଇଲ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଫାଇଲ ନେବା ପରେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଫାଇଲ ହେରଫେର ହୋଇଛି ତାର ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଦୋଷୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।